Tu di William chapter tu saya. Alright. Sebab previous class kita tak sampai sambung chapter tu. Alright kak, kita si masalah sebab tahu. Okay, this is the chapter 2, which is the context of the strategy, right? For the strategic management. Okay. This content is basically you are going to learn about what is the definition for the strategic, what is the concept of organization, what is the definition of the management itself, what is the level of the management, what is the economic growth itself. Okay, that was basically the concept, the content of the strategic management in the chapter 2, which is the context of strategy. Right? So, what is the strategy? The strategic, this is the rough definition. Okay, the combination of the stratos and the agents, which is the means is the army and to lead. Okay, in the strategic, in total, the definition is a comprehensive action plan that identifies a long-term direction and guide the resources utilization to accomplish organizational goals with sustainable competitive advantage. Maksudnya dekat sini adalah strategi ini adalah salah satu action plan. Okay, plan tindakan yang you kena laksanakan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okay, tempoh itu plan tindakan yang you kena lakukan ataupun jalankan tersebut kenalah mencakupi ataupun mencapai objektif dan tujuan you all punya organisasi ataupun perniagaan. That was we call as a strategy. But what is a strategy? Strategy is a tactical course of action which is designed to achieve long-term objective. It is an art and science of the planning and marshalling resources for the most efficient and effective use in a changing environment. Maksudnya dekat sini adalah strategi satu rancangan you kena rancang ataupun you kena execute that idea dan you implementkan benda tersebut untuk nak mencapai you punya objektif dalam jangka masa yang panjang ataupun dalam jangka masa tertentu. Okay, apakah objektif tersebut? So, semestinya adalah untuk nak menambah baikkan you all punya pengurusan, okay, ataupun you all nak meningkatkan you all punya productivity, mengembangkan you all punya perniagaan ataupun menaik tarafkan you all punya perusahaan. Alright, lagi satu, strategik ini dia lebih kepada you look at the words art and science. Maksudnya adalah the combination of you punya idea. Macam mana kritis you punya pemikiran, macam mana you nak execute the idea ataupun macam mana you nak innovate something into the strategic things, then you boleh untuk nak implementkan benda tersebut menjadi satu plan tindakan yang you all akan laksanakan. The strategy of a business enterprise consists of what the management decide about the future direction and the scope of the business. It entails the managerial choice among alternative action plan, competitive move, and the different business approach to achieve the enterprise objective. Dalam konsep perniagaan pula, strategi ni lebih kepada macam mana pihak pengurusan itu nak merancang untuk future perancangan macam mana, untuk ke depan lebih macam mana. Adakah dalam tempoh 3 bulan you nak keluarkan new product, ada ataupun dalam tempoh 3 bulan tersebut you cuma untuk fokus saja kepada macam mana you nak push you punya productivity, ataupun dalam tempoh 3 bulan itu you cuma untuk nak fokus saja macam mana you nak tingkatkan you punya keuntungan. So this is strategik dalam bidang perniagaan. Selain itu juga pihak pengurusan ataupun pilihan yang telah ditentukan oleh sesuatu pengurusan dalam
dalam perniagaan itu, okay, dia lebih kepada macam mana you nak compete one in each other. Maksudnya macam mana you nak bersaing, okay, macam mana you nak mendahului, okay, you all punya pesaing dekat luar sana. Okay, this is the strategy. Okay, ada different business approach to achieve the enterprise objective. Maksudnya berbeza you all punya berbeza you all punya perniagaan, berbeza juga you all punya sesuatu yang you kena laksanakan. Okay, you boleh tengok dekat you boleh cari tahu ataupun you boleh jalankan penyelidikan, okay, perniagaan macam mana mereka nak menjalankan mereka punya structure pemasaran ataupun marketing. Tetapi you cuma perlu cedok sedikit saja dan you ubah suai dalam konsep you punya perniagaan. Sebab mungkin you punya bidang perniagaan adalah dalam bidang small scale ataupun dalam bidang pemakanan contohnya. Okay, manakala yang you cedok itu adalah dalam bidang perusahaan pakaian ataupun kasut. Okay, so means dari segi target market ataupun dia punya pemasaran itu tidak sesuai kalau you cedok sepenuhnya. So means you ambil sedikit sahaja the input, the idea, and then you ubah suai that strategy menjadi yang lebih adaptation, yang lebih boleh digunakan pakai dalam you punya perancangan strategik dalam you punya perniagaan. Alright, the strategic once formulated as a long-term implication, it is framed by the top management in an organization. In short, it's called as the game plan of the management. Okay, maksudnya dekat sini adalah strategik yang you execute itu adalah dilaksanakan, you kena rancang that kind of strategic, okay, untuk jangka masa yang panjang, okay, sebab you akan tengok that hasil, maksudnya that result dalam satu tempoh masa tertentu. Okay, so means you jalankan perancangan hari ini, tapi you mungkin tidak akan dapat result itu esok dia. Okay, tetapi mungkin you akan dapat tengok dia punya result dalam tempoh 3 bulan ke depan. So the progression of the existing result itu yang you kena dapatkan adalah that's the thing yang kita panggil sebagai long term implication ataupun result yang you nantikan daripada pelaksanaan strategi yang you telah laksanakan. Okay, it's a frame by the top management in organization. Maksudnya dia telah dilaksanakan. Okay, dia telah diubah suai, dia telah digubah dengan cantik-cantik oleh pihak pengurusan. So sebagai tukang pelaksanaan, sebagai coordinator ataupun production center, you cuma melaksanakan sahaja apa yang telah diarahkan oleh pihak atasan. Sebab mereka dah tungkus lumus macam mana nak ubah suai that kind of strategic sehingga ia menjadi satu konsep yang boleh dilaksanakan, sehingga ia boleh jadi satu plan tindakan yang boleh diteruskan oleh pihak pelaksanaan, okay, untuk nak menghasilkan sesuatu keputusan. Okay, dalam kata lain adalah dia juga dikenali sebagai the game plan of manager. Macam mana pihak pengurusan ini bermain dengan situasi semasa, macam mana dia bermain dengan pesaing-pesaing yang hebat dekat luar sana. That's why we call it as a game plan of management. Okay, so the definition of the strategy as a particular, the strategy is a unified, comprehensive, and integrated plans related to the strategic advantage of the firms to the challenges of the environment. It is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved. Okay, bagi pendapat si Gluck pula adalah strategi ini dia lebih berkonsep unified, maksudnya menyeluruh, lepas tu mudah difahami dan juga adalah pelan tindakan yang bercampur antara satu dengan lain, maksudnya integrated. Okay, mungkin sebelum ini you tidak dapat laksanakan benda tersebut, tetapi dalam implementation of the strategic plan, implementation of your punya strategic plan, you integrate that kind of plan sehingga dia betul-betul dapat dilaksanakan. Okay, relating the strategic advantage maksudnya lebih kepada menjurus kepada apa yang you kena capai. Okay, apa yang korang kena dapatkan melalui you punya perusahaan. That's why we call itu yang dikatakan oleh Gluck lah. Okay,
Manakala Alfred de Chandler pula dia cakap adalah the definition of a basic long-term goals and objective of enterprise and the adoption of the causes of action and allocation of the resource necessary for carrying out this goal. Dia lagi kira macam mana you eager, macam mana you betul-betul mahu untuk nak capai that long-term punya goals itu. Okay, lebih kepada setahun punya perancangan ataupun setahun punya result, lebih daripada 6 tahun punya tempoh goals ataupun objektif yang you pernah capai. That was the things. Okay, itu yang dikatakan oleh si Alfred D. Chandler. Okay, itu yang dapat didefinisikan oleh si Alfred lah berkaitan dengan strategik. Okay, macam mana you eager nak capai you punya tujuan dalam tempoh masa 6 bulan ke atas. Okay, based on macam mana you adopt, macam mana you menerapkan nilai-nilai yang ada, okay, ataupun menerapkan ataupun menjalankan you punya plan tindakan strategik itu untuk tak mencapai objektif tersebut dalam jangka masa lebih daripada 6 bulan. Right, so in the 21st century strategy in the strategic management pula, okay, the process is more an art than a science. Okay, dalam masa kini kita lebih kepada macam mana kita nak mencantikkan kita punya plan strategik daripada kita nak berfikir lebih kreatif dan ataupun lebih sains ni. Bila kita cakap tentang sains adalah lebih spesifik. Okay, mereka bila kita bercakap tentang art ni, okay, kesenian ini macam mana kita nak ubah suatu benda tersebut lebih cantik lagi, okay, lebih sesuai lagi dalam situasi semasa ataupun situasi kini lah. So that was bila kita bercakap tentang the 21st century ini adalah di mana the process itu, okay, proses itu lebih kepada macam mana you nak mencantikkan you punya perubahan, okay, yang boleh dijalankan mengikut kesesuaian. Okay, should the strategy be visible or hidden from the stakeholder? Okay, sama ada you leak out, okay, sama ada you terangkan kepada you punya stakeholder macam apa yang you kena lakukan, ataupun you diam-diam sahaja and then you laksanakan benda tersebut. Apa yang penting you punya rakan kongsi yang lain cuma dapat tahu the result sahaja daripada you punya pelaksanaan ataupun you punya plan tindakan tersebut. Should process be more top up or bottom up? Okay, the process, okay, sama ada daripada pihak pengurusan atasan ataupun pihak bawahan, masing-masing ada dia punya tanggungjawab masing-masing. Okay, mungkin pihak atasan dirancang dengan bertumpus lumus, okay, berhempas pulas macam mana nak create, macam mana nak mencantikkan plan strategik tersebut. So the bottom up, okay, daripada pihak bawahan ini, okay, mereka yang cuba untuk nak membantu, nak menjalankan, nak melaksanakan plan strategik tindakan tersebut. So this is the things, okay. So ini adalah persoalan-persoalan yang berkemungkinan you all perlu tahu ataupun yang you all perlu take into consideration, okay, if you nak menjalankan plan tindakan strategik. The first one, where is the organization now? Okay, pada takat mana you all berada sekarang? Adakah pada takat you all nak meningkatkan productivity? Adakah pada takat you all nak mengembangkan perniagaan? Adakah pada tahap you all nak mengekalkan, okay, keuntungan yang sedia ada ataupun meningkatkan keuntungan yang sedia ada? So pada tahap mana you all punya perusahaan sekarang ini ataupun you all punya perniagaan setakat ini? So ini persoalan yang you perlu tahu. Sebab bila you dah tahu you berada pada level mana, so dari situ you dapat nak execute what exactly the plan strategi tindakan yang you all perlu lakukan. Okay, if no change are made, where will the organization be either 1, 2 or 5 years later? So this is the things that you need to take into consideration also, whereby, okay, you need to look, okay, kalau tidak ada perubahan bila you laksanakan the plan strategi tindakan tersebut, bila tidak ada apa-apa perubahan, you lakukan benda itu sama sahaja, you tidak lakukan sama sahaja, so there's no point, okay, for you apply the plans, for you to apply the strategic plans. So what you should do, okay, adakah you punya organisasi itu
pada 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun akan datang, itu 10 tahun akan datang itu pada level yang sama saja ataupun sebaliknya. Right? So the third one, if the answer are not acceptable, what the specific action should management undertake? Okay, kalau you tak jumpa jawapan-jawapan yang you dah persoalkan, you cakap kita pada plan kat mana, kita sepatutnya nak laksanakan plan A atau plan B, you masih tak jumpa apa yang sepatutnya you laksanakan. So apa yang you perlu lakukan seterusnya? You dah buntu, right? You dah buntu, you tanya soalan, you punya management tak dapat nak jawab, you tanya persoalan-persoalan tersebut, you punya bahagian production center tak dapat nak jawab, tak dapat nak bantu apa yang perlu buat. So means you sebagai the really top management, what you should do? What the action plan that you should execute? What exactly the proper way for you to gather all your punya executive, to gather all your punya staff untuk nak sama-sama duduk dan sama-sama cari idea apa sebenarnya you all perlu lakukan untuk nak jadikan you punya strategic plan itu dilaksanakan. Maksudnya can be implemented. So the last but not least adalah what are the risks and the payoff involved. So you dah tahu apa yang you kena lakukan. You dah ada idea macam mana you nak laksanakan. So what is the risk and what is the payoff involved? Maksudnya apakah risiko dan rintangan yang akan berlaku kalau you kalau korang laksanakan plan tindakan strategik tersebut. So ini adalah persoalan-persoalan yang you all perlu ambil tahu atau ambil kira dalam you all nak melakukan sesuatu idea ataupun before you create ataupun execute one of the strategic plan. Okay class, now we are moving about we are talking about the organization. So tadi kita bercakap tentang apa itu organisasi, plan strategi dalam organisasi, plan strategi dalam business. So now we are moving about the organization concept. The organization bagi Simuli and the Rally adalah is the form of every human association for the attainment of the common purpose. Maksudnya dekat sini adalah organisasi ini adalah satu bentuk yang satu bentuk perusahaan atau pertubuhan di mana yang dilakukan oleh manusia. So means tidak ada bila kita cakap organisasi ini tidak ada organisasi anjing-anjing sedunia. Organisasi badak sumbu selautan. Tidak ada. So when we talk about the organization, is the form of the every human association. Setiap manusia punya pertubuhan, di mana mereka attached together. Mereka bersama-sama because of the common purpose. What is the common purpose? Maybe you nak jalankan CSR contohnya. The main purpose of the organization sebab you nak menguat keuntungan dalam bidang kosmetik. The main of the organization because of you nak keuntungan dalam bidang volunteering ke masyarakat. That was the purpose of your punya organisasi ataupun penubuhan sesuatu organisasi. Itu pandangan ataupun konsep yang diterangkan oleh si Muli and Rally. Manakala bagi si Chester Bernard pula, organization is a system of the cooperative activity of a two or more persons. Organisasi ini lebih kepada sistem yang sangat kooperatif, yang aktivitinya lebih bersistem, yang melibatkan dua dan lebih participants lah. Maksudnya kalau satu orang sahaja, seorang sahaja dalam organisasi itu that was not we call as a organization. Dia mesti lebih dua. Dua dan ke atas lah. So baru kita namakan sebagai organisasi. And then you punya sistem yang you laksanakan dalam organisasi tersebut itu lebih bersistem, lebih atau lebih berorganisasi. That was yang dimaksudkan, yang diterangkan oleh si Chester Bernard lah. So the next one, organization ni sebagai satu entity, as entity, as the person worldwide, a company, cooperation, partnership,
partnership firm or split university and etc. Maksudnya satu bentuk yang satu bentuk yang you boleh nilai. Okay, you nampak enterprise as a whole like a company. Okay, company you boleh tahu. Okay, satu company ini, company itu, company that was we call as an entity. Okay, cooperation ini, cooperation itu, cooperation A, cooperation AZ, cooperation BZ. Okay, that was you can see and then you can count it. That was we call as an entity. Okay, so as a group of people. Okay, organisasi ini merujuk kepada satu kumpulan manusia ataupun orang lah. Okay, refer to a people, group of people who interact among themselves. Lebih kepada macam mana mereka nak execute something. Okay, macam mana mereka menubuhkan organisasi tersebut menuju kepada ataupun berlandaskan kepada tujuan yang sama. Okay, macam mana nak mencapai objektif dan goals yang sama. That was the organization. Right? Dan itu juga organization ini as a structure. Kenapa as a structure? Prescribe the relationship between among the individual and position that they hold. Okay, sebab you all ada you punya chairman, you all ada you punya treasurer, you all ada you punya production center, you all ada yang nak, you all ada manager, okay, you all ada stakeholder. That's why dia lebih berstruktur, dia lebih berstructure, okay, dia lebih berorganisasi. Okay, that's why, okay, itu yang dimaksudkan sebagai satu organisasi lah. Okay, dia lebih berstructure. Okay, selain itu juga as a process. Okay, organisasi ini ada proses, adalah satu juga dikenal sebagai salah satu proses. Okay, kenapa dikenal sebagai satu proses? Sebab daripada satu department dia berkait rapat. Contohnya daripada top management, dia akan keluarkan arahan. Okay, you kena lakukan begini. Okay, you kena lakukan, okay, kita kena keluarkan 50,000 unit, okay, bank social dalam masa 3 days. Okay, so means the top management sudah keluarkan arahan, so means arahan tersebut akan turun kepada production center. So the production center, okay, the manager of the production, dia akan announce lah. Okay, so within the 3 days, we need to comply with the announcements, which whereby we need to provide 50,000 units of the bond sausage. So within the 3 days, you need to comply with the announcement or with the instruction from the top management. So this is the process. Okay, ini kita namakan sebagai organisasi. Okay, you kena tengok siapa yang bagi arahan first. Dan you kena lakukan arahan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang dikehendaki. That was we call as the flow of the process dalam satu organisasi. Okay, the concept of organization is the analysis of the activity to be performed, the grouping activity into various division, department or section. Lepas tu, assigning activity to the various individual, delegating the appropriate authority. So when we talk about the organisasi, okay, dia juga terlibat serta dalam, okay, macam mana you analyse aktiviti-aktiviti yang you perlu execute ataupun you perlu rancangkan ataupun you perlu jalankan. Okay, sebab you tidak boleh nak ikut kepala otak you masing-masing. Okay, sebab you dalam satu organisasi, dalam satu kumpulan, you berada dalam satu team, so you kena cari tahulah, okay, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Okay, kalau orang dah bagi arahan, if your boss already give you already delegate the instruction, so you need to follow the rules. Okay, you need to follow the flow. That was the things. Okay, so now we are moving about what is the importance of the organization. Okay, the backbone of the management, encouragement of specialization, eliminates the problem of duplicating and overlapping, during audits and cohesiveness, improve administration, and stimulate creative thinking. Facilitate effective communication, help provides balance and passes on the various activity, helps build up and expand the enterprise, helps in smooth delegation of the authority. So,
The organisasi ni lebih kepada macam mana you nak jadi tulang belakang kepada you all punya pengurusan. Sebab kalau tidak ada organisasi, tidak ada the structure, tidak ada flow, macam mana you nak support you punya pihak pengurusan. Okay, lepas tu macam mana you nak execute, okay, satu-satu bidang itu betul-betul mantap dalam you all punya pihak pengurusan masing-masing. Macam mana you nak menyingkirkan adanya, okay, benda-benda yang repetition ataupun duplication, right, ataupun overlapping yang sepatutnya tidak ada diada-adakan. Alright, so this is another concept by the Lewis Allens. Right, now we are moving to the management. Okay, because of the organization is the backbone of the organization, so we are moving to the management. What is the management? Management is the art of knowing what you want to do and then seeing that it is done in the best and cheapest way. This is the best definition by the Taylor. The management is a process consisting of the planning, organizing, executing, controlling, perform to determine and accomplish the objective by the use of people and resources. This is by the DHUM theory. Okay, management lebih macam mana you nak buat sesuatu, okay, macam mana you nak execute, okay, macam mana you nak rancang, macam mana you nak cari atur, macam mana you nak urus takdir. Okay, that was the management. Okay, the innovation and representation. These are the two important additional managerial functions. Okay, innovation means creating the new idea which may either result in the development of a new product or finding new users for the older new users for the older ones. It is necessary to grow better. Right? The manager has to represent itself for the organization. A manager must win the spot effectively from different groups, either internal or external. So, ada two important additionals for the managerial function. Managerial function maksudnya the management lah. The first one is the innovation. Innovation ni adalah macam mana you nak create a new idea. Okay, you nak execute benda baru dalam you all punya perniagaan ataupun organisasi. Okay, nak memastikan benda yang lama itu, okay, dapat di cover, maksudnya dapat ditutupi dia punya kelemahan. Okay, maksudnya the older idea adalah tak mampu nak jalankan, nak menghasilkan 50,000 unit basus dalam masa 3 hari, tetapi with the reasons idea yang you ada itu mampu untuk nak menghasilkan 50,000 unit 50,000 unit basus dalam masa 2 hari sahaja. So this is the things. Okay, ini kita masukkan sebagai innovation. Macam mana you nak overcome the problem from the older ideas. Okay, the manager has to represent itself. The representation ni lebih macam mana you nak represent yourself. Okay, you have the idea that you need to represent, nak memastikan bahawa idea yang you bawa itu sebetul-betulnya mampu untuk nak overcome the problems from the older ideas. And then dalam masa itu juga you kena dapatkan, you kena negotiate ataupun you kena attract lah, okay, keputusan daripada the internal ataupun the external group ataupun kelompok-kelompok ataupun panel-panel yang ada dalam nak menentukan sama ada you punya idea itu mampu nak dilaksanakan ataupun sebaliknya. Right? So, kita ada 3 level of management. The lower levels atau kita kenal sebagai white collar, the middle levels dan the top management. Okay, the lower level, the first line, maksudnya orang yang paling bawah sekali, maksudnya yang melaksanakan the production, yang melaksanakan segala alu-galu ataupun arahan yang diarahkan daripada pihak pengurusan. So that was we call as a lower level. The first line, right? The first line, the executor, okay, yang nak melaksanakan perancangan yang you lakukan itu, yang you plan itu, yang you cadang-cadangkan itu, okay, the first line ini yang akan laksanakan.
Okay, the middle management pula adalah mereka yang jadi perantaraan, okay, yang menyampaikan arahan daripada pihak pengurusan kepada pihak executor ataupun pihak yang melaksanakan ataupun producer. Okay, so the highest level adalah top management, maksudnya the executive, okay, the managers ataupun the CEO ataupun the very big boss, okay, itu adalah di atas dalam kelompok top management. This is 3 levels of management. Alright, so what is the importance of management? Before this, we know, okay, the existing of the organization, because of this need to support the management. And then what exactly the importance of the management? The management itself is a critical element in the critical growth of the country. Sebab kalau you tak pandai nak mengurus sesuatu, so you akan lingkup. Okay, you tidak akan dapat moving forwards because of you tidak ada perancangan yang betul-betul okay untuk you nak melakukan the movement of your punya sesuatu organisasi ataupun sesuatu perancangan. Okay, the management is essentially in all organized efforts, be it business activity or any other activity. Okay, management sangat penting dalam semua bentuk yang ada structure. Okay, sangat penting dalam semua bentuk yang memerlukan pengurusan. Okay, semua bentuk yang memerlukan idea, yang memerlukan pelan tindakan. Okay, pengurusan sangat penting. Okay, pentadbiran, pengurusan sangat penting. Okay, sebab kalau tidak ada pengurusan, macam mana you nak macam mana you execute the things, macam mana you nak implementkan the idea-idea tersebut. Okay, sebab you tidak ada yang nak urus. Okay, tidak ada yang nak tidak bagi cadangan macam mana nak mentadbir ataupun nak melaksanakan benda tersebut. So this is the purpose of management. Okay. Last one is the management is the dynamic, life-giving element in every organization. Maksudnya, management dan pengurusan itu ada bentuk dynamic. Dynamic mesti ada turun naik lah. Okay, dia tidak fix ataupun dia tidak konkret dalam bentuk itu sahaja. Okay, mungkin dia akan kalau dia bercampur dengan the first liner, okay, the first line of the management, okay, macam mana cara dia nak adapt, macam mana dia nak mengurus tadbir golongan tersebut. Bila dia bergabung pula dengan the top management, macam mana pula dia nak berhadapan, macam mana cara dia nak bercakap, macam mana dia nak bagi tahu permasalahan yang di bawah. Okay, so this is the things. Okay, dia ada dynamic dia. Dia tidak fix sahaja dalam satu bentuk struktur yang dikehendaki. But life-giving elements in every organization, maksudnya dialah penyumbang kepada bergeraknya suatu organisasi itu. Sebab kalau tidak ada pihak yang mengurus, macam mana you nak moving, okay, macam mana you nak menjalankan suatu benda kalau tidak ada yang nak menguruskan benda tersebut sehingga berjalan dengan baik. Alright, now we are moving to the economic growth. The economic growth can be defined as an increase in the capacity of an economy to produce the goods and the services. Compared from one period of time to another, economic growth can be measured in nominal terms, which include inflation, or in a real terms, which are adjusted for inflation. When we talk about the economic growth, maksudnya peningkatan ekonomi, okay, pertumbuhan ekonomi ini, okay, dia lebih pada macam mana you nak produce service, sama ada you nak produce service ataupun goods ataupun bahan itu, barang yang you nak produce itu, okay, the thing that you want to sell itu, okay, berbeza daripada satu tempoh masa kepada satu tempoh masa tertentu. Okay, macam yang apalah, before the attraction, okay, before the pandemic, okay, you boleh nampak the rising, okay, setiap industri dalam Malaysia dia ada dia punya graph, dia ada peningkatan dia punya graph, macam mana dia menyumbang kepada economic growth of the Malaysia. Okay, unfortunately, bila kita berhadapan dengan isu pandemik, okay, you boleh nampak macam mana penurunan, the fluctuation of the growth rate, okay, penurunan growth itu, okay, pada satu sektor, okay, yang paling terlibat adalah the manufacturing, okay, macam mana dia terlibat
secara betul-betul terdampak lah, okay, dengan isu pandemik ini. Okay, manakala you tengok pula the agriculture punya graph itu, okay, dia cuma mengalami penurunan sedikit sahaja because of we still need a food to survive. So that's why the agriculture sector dia maintain, dia masih stabil dalam attraction of the pandemic issue. Okay, this is the roughly the involvement of the economic growth. Okay, so there are the four factor of the economic growth: the natural resources, the human capital, the capital goods, and the entrepreneurship. Alright, so the importance of the economic growth adalah economic growth is important because it is necessary ingredient for the both higher income and higher living standard. Sebab kalau tidak ada yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi, so macam mana kita nak meningkatkan kita punya living standard? Okay, macam mana you nak meningkatkan you punya gaji per kapita, macam mana you nak meningkatkan you punya peningkatan income kepada negara and so on. Okay, the GDP is measured for the both output and income. Growth of the output is necessary for the growth of income. Okay, the GDP. Okay, macam mana you nak tengok GDP ini? Okay, you pergi saja dekat Department of Statistics Malaysia, DOSM, Department of Statistics Malaysia. You can see the graph over there. Okay, you boleh nampak, you boleh baca the statistic. Okay, so this is your punya first task. So saya akan soal for this is your punya first article. This is your punya first reading concept. Okay, you going back that you need to read about the GDP. Okay, you go for the DOSM. Okay, you go for the DOSM website. You need to look at the graph. You need to baca lah. Okay, you baca macam mana the fluctuation, apa yang meningkat daripada tahun 2020 sehingga tahun 2021. So you need to know about the things. Okay, in our next class we have discussed. Kita akan discuss tentang GDP dalam tempoh setahun lebih inilah, right? So that was your first task. Okay, for the strategic management. Okay, next, per capita GDP is the nation GDP divided by its population. Okay, growth for the per capita means more goods and services per persons. Maksudnya per capita ni setiap individu, setiap isi rumah itulah. Okay, in most cases, higher level of the per capita GDP will mean that the typical person has a better diet, improved health and access to medical service, a longer life expectancy, and a greater educational opportunity. This is the things yang menyumbang kepada macam mana you nak meningkatkan your living standard, macam mana ekonomi itu mampu untuk nak menyumbang kepada you punya kemaslahatan hidup dalam Malaysia. Right, this is the importance of the economic growth itself. Alright, so we look at very outdated sources of the economic growth in Malaysia since 1940 up to 2017. Right, the foreign direct investment, the energy consumption, the export, the tourism, the foreign remittance, the human capital, the education and health. Last but not least is the labor. Alright, so your another task for the strategic management adalah, okay, I need you to execute, I need you to figure out what exactly the sources of the economic growth in Malaysia since bermula daripada 2019 sehingga 2021. Okay, can you hear me? Boleh repeat sir? Apa dia? Repeat balik. Okay, your second task adalah saya nak korang cari tahu, you all pergi search sahaja dekat mana-mana, you all pergi DOSM and so on. Okay, you cari tahu apakah the sources, okay, sumber ekonomi growth, sumber peningkatan kepada sumber peningkatan ekonomi di Malaysia.
sejak daripada tahun 2019, okay, 2019 sehingga 2021. Daripada 2019 sehingga 2021. Okay, you just need to list down sahaja what is the sources of economic from the sepanjang 2 tahun setengah inilah. Okay, so kita akan bincangkan benda tersebut in our next class. Okay, I do hope that you go and reach. Okay, you go and reach, and then you go and reach, and then you understand what exactly the source of the economic. Okay, because of this, it's very important, so there are consequences with your punya next chapter. I do hope that you have paid attention about the source of the economy. Okay, sebab sangat relevant lah with your current situation. Okay, do you clear about your punya task? Okay, clear. First task tadi macam mana sir? Cuba repeat boleh tak? Yang first task ni adalah saya nak you all cuma pergi DOSM sahaja. DOSM. Never mind, let me write it in the chat box. For Department of Statistics Malaysia. Yes, Department of Statistics Malaysia. Okay, you go for the OSM and then you go baca berkenaan tentang the GDP. Okay, so apakah GDP itu meningkat, menurun, okay, the cross section and so on. Okay, you go and baca sahajalah. Okay, then in our next class next week kita akan explain. Okay, we will explain much further what is GDP from apa yang telah you baca dan cari tahu. Okay, clear? Clear, sir. Okay, thank you. Alright, so the last slides, but ni tak perlulah. Ni lah ni. Okay, this is supposed to be your punya task tadi tu. Okay, so do you have any question about the chapter 2? Itu sahaja chapter 2 untuk hari ini. Do you have any question? Do you have any question? No, sir. Tak ada, sir. Alright, thank you. Alright. No, sir. Lukman, Yes saya. okay, bantu untuk nak remind saya upload your punya assignment by the weekend. Okay, baik. Itu case study tu ke? Yes, untuk case study tu. Aisyah, you tak faham okay, tak satu macam Hasbi cakap. Okay, you go pergi Department of Statistics Malaysia, you Google sahaja Department of Statistics Malaysia, and then you tengok what is the GDP. Tahu tak apa GDP? GDP is the gross domestic product. Korang dah baca ekonomi kan? You have learned about the economy before this? Korang pernah baca ekonomi tak? Pernah. Korang pernah baca ekonomi kan? Semester berapa? Untuk dalam ni rasanya tak ada, sir. Untuk diploma level you tak pernah belajar ekonomi? Rasanya tak ada. Oh, okay, sorry my part. Okay, never mind. Kita akan belajar sedikit lah tentang ekonomi. What is the economy? What is the business? Okay, tak apa. But GDP is stand for the gross domestic product. Okay, you go and baca sedikit lah. So means kalau you tak faham, then in the next class kita akan bincang lebih dalam lagi lah. Okay, what exactly is the gross domestic product? Macam mana perniagaan ini menyumbang kepada peningkatan ekonomi Malaysia. Okay, macam mana you nampak lah. Okay, mungkin dalam kalangan you all ni berjual, beli, okay, berniaga sana sini. Okay, macam mana you itu menyumbang kepada peningkatan ekonomi Malaysia. Okay,
you nampak kan setiap you nampak dekat dalam television, okay, macam mana ada, okay, dalam akhbar-akhbar, dalam berita-berita, okay, kita sekarang menghadapi the fluctuation, okay, the food security, semua itu dalam ekonomi. Okay, so kita akan belajar sebab sedikit nantilah. Alright, so do you have any further question about your punya task? Ini homework saja untuk your punya homework. Any question? No, sir. Okay, No, sir. if there is no question, okay, I do hope that you can do your homework. Alright, so that's all for class today. Okay, untuk strategic management, there is not to worry because of untuk strategic management kita cuma ada 9 chapter sahaja. I do believe that we can cover all the chapter within the 14 weeks. Okay, so itu sajalah untuk kita punya kelas hari ini. Kalau tidak apa-apa soalan, so I think I can leave you here. Alright, so the attendance yang biasa nanti Lokman akan bagi kepada saya dan saya akan record your punya attendance lah. Okay, before that class, for those yang tak dapat nak register ataupun nak add subject, please DM saya. Okay, please WhatsApp saya personally. So saya dapat nak add you all dalam you punya course, dalam you punya IMS. Boleh kan? Boleh, sir. Okay, for those yang belum dapat nak register lagi, you all dah enroll. Okay, you all dah enroll sebagai student. Lepas tu, tapi you tak dapat nak add subject because of I do believe that dah expired kan, dah sampai due date dah. Okay, lepas tu, so you boleh WhatsApp saya dan saya akan add you all dalam IMS lah. Saya akan masukkan dalam group. Saya akan add you punya subject. Okay, personally. Alright, so itu saja daripada saya. Okay, thank you for attending my class. Sorry for the late. I'm sorry for all the weeks lah. Saya tak apa-apa nak sihat tu. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. Siapa kalah, sir? Thank you, sir. Get you, well sir. soon. Thank you, sir. Bye-bye.